दुर्गापुर के वार्ड नंबर 27 की न्यू स्टेट डायरी से संक्रमित होने के बाद झूमा चक्रवर्ती नामक भाजपा नेता को 24 सितंबर को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जब वो दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में इलाज करा रही थी, तब तृणमूल के कुछ बदमाशों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर उस दिन बीजेपी ने विधाननगर चौकी का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया था। चौकी पर शिकायत भी की गई थी। न्यू स्टेट डायरी के किराना दुकानदार प्रिया दे ने दावा किया कि बीजेपी नेता द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि हम दोनों बहनें मिलकर किराना दुकान चलाते हैं। हमारे कॉलोनी के रहने वाले सोमनाथ चक्रवर्ती और झूमा चक्रवर्ती ने हमारी दुकान से 24,000 रुपए का सामान लिया था, लेकिन अभी तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। पैसे के लिए वह फोन कर उपलब्ध नहीं थे। जब हमने पिछले मंगलवार को पैसे मांगे तो भाजपा नेता झूमा चक्रवर्ती हमें पत्थरों से मारने आए। हमें किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। वह इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनके नाम पर विधाननगर चौकी में शिकायत की है। हमारे दुकानदारों की केवल इतनी ही मांग है कि जो भी किराने का सामान ले गया है वह हमें वापस कर दिया जाए। झूमा चक्रवर्ती सोमनाथ चक्रवर्ती ওনার হাজবেন্ডের নাম ঝুমা চক্রবর্তী, দুজন মিলে আমাদের দোকানে মুদিখানার মাল খেয়েছেন। তার জন্য 24,000 টাকা আমরা পাই। গত 24/9/2024 সালে আমাদের দোকানে আমরা একটা ছোট্ট মুদিখানা দোকান করি এবং দুই বোন মিলে আমরা কোন এলাকা নিউ ডিয়ারি কলোনি ইস্পাতপল্লী দুর্গাপুর 12। তো আমরা একটা ছোট্ট মুদিখানা দোকান করেছি। সেখানে আমাদেরই একজন পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের কলোনিরই সে বাসিন্দা, সে আমাদের কাছ থেকে হাতে পায়ে ধরলো যে মাল দিন। তো আমরা সেই সূত্রে আমরা মুদিখানা জিনিসপত্র আমরা দিয়েছি। তো ইন দ্য টাইমে আজকে আমরা 8 মাস যাবৎ টাকাটা চাইতে যাই, কোনোভাবেই উনি টাকা দিচ্ছেন না। আজ দেবো কাল দেবো বলে ঘোরাচ্ছেন। তো এই সূত্রে আমরা সোমবার দিন ওনার দেওয়ার কথা ছিল টাকা 24,000 টাকা। 24,000 টাকা উনি নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে মুদিখানা জিনিসের দরুন। তো সেই সূত্রে আমরা টাকাটা আমরা বারবার চাইতে যাই, উনি শুধু বলেন যে আজ দেবো কাল দেবো। সোমবার দিন ওনার দেওয়ার কথা ছিল, আমরা গেছি সোমবারে ফোনে। বলছি ওনারা আপনাদের দোকানে জিনিসপত্র নিতেন? হ্যাঁ, জিনিসপত্র নিত, ঠিক আছে। আমাকে কতবার বলেছে খাতা খুলতে, বললাম আমি না, আমি পারবো না আমি খাতা খুলতে, আমি অত সম্ভব নেই আমার দিয়ে। তো ও নিত জিনিসগুলো 500 টাকা 300 টাকা 400 টাকা করে নিত, ওই 40 টাকা 50 টাকা করে ধারটা নিত, ঠিক আছে। ওটা বেড়ে 3,000 টাকা। কি বলছে কি টাকা চাইতে গেলে? 3,000 টাকা চাইছি, বলছে পরে দেবো, আমার কোনো অবস্থা খারাপ আছে, পরে দেবো। এই করে 3 বছর হয়ে গেছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।